سلام كمي تصنحو كبراتن كبران تقاتلتنا نزساعات زحرنا لكم حدشتن واناون زيناتات حيزنا لكم كريمنا لنا نختكاتلو بخبر بمعدام بفلما قندغندي ارست زيناتات نباهم كنبل ميدياتات والكملاقي جنوسايداو اغزازا ابي احمد ليتن كترنا بحدش وفرص علما مسيطان تግራይን መሪሕነታን ተጸሚደን ከምዘሎ ይግለጻሎም جنوسايدر سرعات بلصقنا كيتفاخاون هلونا حزب تግራይ مرغا ዘይካሊ ክብል ምክትል ፕሬዝዳንት ትግራይ አማኑኤል አሰፋ መግላጹ በፈለማ ዝሐዝናዮ حدش حبريتايም زنصلالو داغماي ጽንተት ንምምካት ሓደ ሕድ ትግራዋይ ግቦ ክፍጽም ጻውዒት ቀሪቦ ጀነራላት ሻዕቢያ ድማና በዶባ ትግራይን ኤርትራን በመጓዓዝ ወሳን ዝባሃል አኺባ ምስ ታሕት ወተመራራሓት ሰራዊት ከም ዘካየዱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብአንፈት ባድመድ መሐድሽ ክስተት ይረከም ዘሎ ዝገልጽ ዜናውን መውጹን ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ንሰናይ ምክታልኩም ከም ብሕዙ ያመስግና ኣለና ናብ ዝርዝሮም ክነስግራኩም ميدياتات والكملاخي جنوسايداو ياغزاز ابي احمد ليتن قطرنا بحدوش وفري صلمن مسيطان تግራይን መሪሕነታን ተጸሚደናል ተባይሎም ብርግጽ እዚ ከም حدوش ደግስ ዝረኳን ተኾነ ነተገዛዛ ሚዲያታቱን ግን حدوش አይኮነን ተባይሉ ዘላም እዘን ሚዲያታት ካብዚ جنوسايداو ያገዛዛ በ2010 ዓመተ ምህረት ዝነበረ መንበረ ስልጣን ካብዚ ተቀበረሉ ዋን ጀሚሮም አብድዕል ህዝብ ትግራይን ኩሎም ዓይነት ናይ ሚሲጣን ወፍርታት አካይደን አብድዕል ህዝብ ትግራይ جنوسايد ነኸፍጸም ምኽንያት ከም ዝኾናውን ይዝንገራለን እዘን ሚዲያታት ማራብ ጎይተን በትናይት ማለት ዝፈጸመው ገበን ጀኖሳይድ ከይተናስሓ ንኻሊ ዙር ጀኖሳይድ ጎስጓስ ይካይዳሎም አብዘ ዋንዚ በአገዛዛ ብልጽግና ብልዕል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሚዲያ ወፍር ጸለመን ተቀናነት ጀኖሳይዳው አገዛዛ አብ መሬት ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ አዝዩ መስካሓካ ቁጠባውን ሰባውን ፖለቲካውን ተግባራት ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ንምሽፋን ዘዓለመን ንህዝብን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ከም በሐድሽ አደናገር ካነላ አይልካን አብድዕል ህዝብ ትግራይ ካለ ጀኖሳይድ ንምፍጻም زعلمه يتبايلهم تግራይ በጀት ነዳድን ተከልኪላ መላ ቁጠባው መንቅስቃሳት ታጊዶ በድሮን መጥቃት እንዳተፈጸማን ሚሊዮናት ተመዛበልቲ ያብ ከብድ ጥሜት አብ ማስከራት ሐሳረ መከራ ወዲቆም አብ ዘለው ለዋን ሉላውነታ ብሳነቱ ለንኩነታት ሰላም በመሕታታን ህላዋን መረጋ ዘበት ንብሔራው ብርሰት በመባላን ከማዕቢ ጥፋት ተቆጽሮ በአገዛዛ ብልጽግና ሚዲያታት ክትጸለመን ክትሲጥነን ይስራሐላው እዚ ያብልዕል ትግራይ ዘግናዕ ወፍሪ ሚዲያ ተገዛዛ አብ መላዛ ዘጋጥም ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ውድቀት ንምሽፋን ናይቲ ዝበጽሕ ዘሎ ሰብአው ጉዳት ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ከመወን አብ መንጎ ህዝብታት ፍርሕን ጸልእን በመዝራዕ ዕድመ ስልጣኑ በመንዋሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ መሳርሕ እንትኸውን ብቐንዱ ግን አብ ኢትዮጵያ ገጢሞ ዘሎ ህዝባው ተነጽሎ ንምጽጋን ከምቲ አብ 2010 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተጋሩ ከም ሕንጉጓይን ሲያጥነን አምሲሉ በመስአል ህዝብ ኢትዮጵያ ሰራዊትን አብ ልዕል ህዝብ ትግራይ ብጭካነ ኮፍሩ ዝገብሮ ንምድጋሚ በመባል ድማ እዩ ዝግለጽ ዘላም والكملاخي جنوسايداو اغزاز ابي احمد ابز وانزي بز منገድ ዶይሳ خعሉ خال زعባ ኮይኑ እዚ ጸረ ህዝብ አገዛዝ አድማ ትግራይ ሰላም ተሐሲማ ወዕለ ፕሪቶሪያ ከም ዘፈረሰት ትግራይን መሪሕነታን ኢትዮጵያን መፍራስ በተላኽነትን ካሮት ናይ ደጋ ሐልታት ተሰርሕ ከም ዘላም ሲሉ ወግሐ ጸብሐ አብ ሚዲያታት ኢትዮጵያ ኩምራ ሐሶታት ይጽፍጽፈሎም ነገረ መንገዲ ተግባር እዚ جنوسايداو አገዛዛን ሚዲያታቱን በዕቱብ ምቅላዕ አገዳስ ኮይኑ አፈጻጽማው ለሰላም ፕሪቶሪያ በዝመልከት ሚዲያታት አገዛዛ ብልጽግና مجمار مبرحت سلكن بانكن كمعبي ناي سلام وعلتان مولو افصات ما وعلن غيرهم مغرابو مسرتاو صحتت حقن فتحن زلو كم زخونه يزحبر زما غلغلوتات زيوم زخونه زيغا كاب منغست يزرخبو مسرتاو مسل زيغنا سنبر بخوينات مخنيات تمنزيعم دحارغن بوعلتا ملكع زعدلو هبوتات ايكونن زي تمنزع مسل مملاس كمعبي دليت سلام غيركا مقراب توعل بريتوريا كم خادي زغصر اب وعلي سلام بريتوريا غزازا بلصغنا ختغبرو ميلو كاب زفرمم كلفنت بتات اتوانا لعل 1 مليون ተመዛበልትን ስደተኛታትን ተጋሩን አብ መርበቶ መምላስን በሕገ መንግስት ዝተረጋገጸ ሉላው ወሰን ትግራይ ናብ ዝነበረ መምላስን እዩ ኮይኑ ግን ክሳብ ሕዚ አይተተግበረን ዘላም በወገን ትግራይ ክትግበር ተባሂሉ ዝተፈረመ ቁልፍነት በድማ አድቅ መፍታሕ ሰራዊት መብታን አብ ሕብረተሰብ ምጽምባር ነገር ምስካልን ኮይኑ እዚ ሰራዊት ትግራይ መንቶ ሰላም ክብል ህይወቱ ከፊሉ በደሙ ንዕጽምቱን ዝማረኹም አብ ቀለልቲ ክሳብ ከበር ተጽዋራት ሓውሹ ልዕሊ 75000 ሰራዊት ግብተን በመግባር ትግራይ ነትውዕሊ ካብ ተትግብሮ ጸኒሓያ
اتخالي ميدياتات الجزازة بلتقنا زقربو مسألمتها تقراي إثيوبيا مفراس تلاخي تاريخا صلات كم زغلتيوم أب تاريخ إثيوبيا ورر تعدمو نوع حزبي كفكف ليلو حزب تقراي ذي كفكف بحتى الجنوسايد أبي أحمد يكن أب الإعلان يبعلو حزب كوينات نمكيادن أيدق حالتها زعد من سلطانو كبل حاجر مولو ني إمارات تحليفو ذهبن جنوسايد أبي أحمد خوين تلو حزن قالو تاكلات تلاختيلون مسوع مورالاو بقعات كم زي بلو يزنقر لهم تقراي مع تحتوتات اندحلو عن سلام كتب سقطا مريضة صنيحة سقطا كم فرح زغوصر الجنوسايد أبي أحمد كاب سلاحتا وصنت تحليفو أبلع لسراويتو تقراين تدقاقام الدبداب درون بمفصام نتوعلي كاب زفرسو ونصنيح لهم عقزازا بلسقنا جن كمتي كابيات أفز حازز بحال مع تحتوتات زلو هزب تقراي عبي تعقستا بزقبر اللوان تنكنا يزخلو سقمات عقزازا بلسقنا خوينو نحالو أنا تخكلي طفاتو قناي تقراي نمبال بميداتا تبيلو هزبي أب مدنقار تساميدو لهم كاب بلسقنا سلام كاب نقاوحو تمن رقبيت مصباي كم زي كعلن بسلاحتا وصنتتن تدقاقام دبدابات درون زتقوطع حزبن منقستن تقراي زتونزف منقستو دحر مملاس بسلاحتا وصنتتاي نبرسن بزبل عب تحت منقست تقراي عب زركبا ختمان ورداتاتن زبتن بهيراو برست بزبل تيما حزباو مدرخات ساليتيوم عب حزباو مدرخ منعسي عبيت عدن سراحتنيا منقستن استساتفو اللو خوينو جنوسايدو عقزازا بلسقنا نمدمساسن هلاو حزب تقراي نمرقاسن عب زقبر مخته كلون منفصام دلوات مخانوم عرقاقي صوميوم نتي عقزازا بلسقنا كساب حزب العلي تقراي اندابزحم زمسا ጨፍጫፋት ሕዝቡን ይقصرሉ ከም ዘሎ ነዚ መፍትሕ ድማ ግዛዛ ተስርዓት መውጋድ ከም ዝኾነ ተሳተፍቲ መድረኽ ዝበጽሕዎ መደምደምታዮም ትግራይ ናብ ዝመደምደምታ ክትበጽሕ ዝኻረቶ ተደጋጋም ናይ ሰላም ምሕጽንታ በጀኖሳይድ አብይ አሕመድ በመንጻጉ ናብ አደራደርቲ አካላት 15 ደብዳቤታት ተላይኹ ምላሽ በመስአኑ ኩሉ መዲያው ክልክላ ጥፋት ስለዝተአወጀ ኣብ ልዕሊ ዝውን ትግራይ ንምጥፋእ ወታደራዊ ከበባ ይግበር በመሐላውዮም ጎና ጎድኒ ምድላውን መውሓስ ብሄራዊ ህልውና ዝግበር ርብርብ እኩይ ተግባር ሙሲጣን ትግራይን መሪሕነታን እተን አፈ ጀኖሳይዳዊ አገዛዝ ሚዳታት ኢትዮጵያውን ምቅላዕ አገዳዝ ኮይኑ ተረኺቡሎም ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከይጥፋኻ ህልውና ህዝብ ትግራይ ምርጋጽ ዘይካል ይኽብል ምክትል ፕሬዝዳንት አይተ አማኑኤል ሰፋሕ ቢሮም ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ መድረኽ ዘተዘካየደ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ሰፊሕ ከባቢያዊ ሰላም መረጋዕን ናይ ምፍጣር ዓቅሚ ዝነበሮ ስምምዕነት ከይትግበር ከም ዝሰርሐ በመሕባር ህዝብ ትግራይ ሓድነቱ ክስእን ርእሱ ከድንነን ክንብርከኽን መዋጽኦ ክስእን ቁጠባዊ ዓቅሚ ክዳኸምን ክሰርሕ እኳ እንተጸንሐ ብወገን ትግራይ ግነት ናይ ሰላም ምዕራፍ عدل بمهاب تعجزنا سرح كم استنح مخطل بريزيدنت أماني لصفاي قليص أمزالهم أتي نايلو ماتي نازلنا معرف دم حزب تجراي مليون متفا سرح زلو سرعة بلسقنا مكيت كاد حنة لولاونة تجراي نمر رجاز كاد زل يزبلو خينا حزب تجراي بفتوى زوها بوهلونا كم زيل تزاربو عيسى أماني لوشت أو عقم خامد دلدال وحسنا خام الرجاز كباب يوم محزنة مقول بابن مبزحن وسان مخانو تزاريبهم جنوسايدر سرعة بلسقنا عب سلطان النهار لوهلونا حزب تجراي من رجاز زي كالي زبلو አይታ ማንየል ነተሰርዓት መልኻን መጥፋ በሙሉነት መስራሒ ግባ ነዘን ጸላሊ ዘሎና ህሉና ሓደጋን መምካት ህዝብ ትግራይ ንዓመታት ሒዝዎ ዝመጸው ዳበታት እንትካላት በዝግባ መጉልባት ከም ዘድልውን ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ዘለዎ ጥንኩር ሓድነትን ኣይምብርከኽን ባህላይነትን ካልኦት ዓቅምታትን በመጥንኻር ይመጽን ዘሎ ሓደጋ መምካት ሙሉእ ምድላው ምግባር ከም ዘድልን በመትሐሳብ እዚ ምድላው ኣብ ኩናት ኣቲኻን ምዕዋት ትራይ ዘይኮነስ ኣቀድምካ አንጸላልን ዘሎ ሓደጋን ምትራፍውን ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ተዛሪቦም ኩሉ ትግራዋይ ነዘን ጸላሊ ዘሎና ህሉና ሓደጋን مكات ولعل ونن تبغسون كسرح كم زغبا غريصوم كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تግራይ ይሕደጎስዩም በወገነም ህዝብ ትግራይ ንባርነትን ጥፋትን ለመወን ከም ቀደሙ አሜን ይሉ ይቅበልን ነዚ ድማ ከጋለ ሲሎም አላሁ ተሳተፍትስ ማድረኽ ወነተን ጸላሊና ዘሎ ሓደጋን ምግታን ወሕ ሰላም መረጋጽን ዘኸል ኩሉ ምድላው ንገብራለን አይሎም جنرالات شعبية ناب وسنات تجراين إيرتران بمجوعز وسان زبالة خيبة مستحضرة مرارحة سراويت الزتا كم زكير وتجليتهم مربب حبريسا ريد سي أوبزرفر كم زكال حتو عبز حز ساعاتنا سياسة لو زبالة الجنرالات كاب تثبيت بزحات وتعي عب بعد ما كم سراي وحبير علام كم زفلتنا إيرترا شراويت عب بعد ما تنكرات زبالة الدفاعات بمهنات تفرالي وتهدران من قصاصات كايل تنحلا يهون مبرز وتهدرو من قصاص دماغ خمسة تلم دون سرعات برسقنا محجاز زي كونس نوعلم مسابي زجبرو
ውግእ ኹል ዝኾነ ምድላው ንምክያድ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በዚ መሰረት እውን ካብ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ሻዕብያ ዝኾነ ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓዊሱ ካልኦት ኣለዉ ዝበሃል ወታደራውያን ኣመራርሓ ሻዕብያ ብባድመ ምብፃሕ ኣካይዶም ኣለዎም ዋና ዕላማ እቲ ብባድመ ዝተገብረ ምብፃሕ ከዓ ንሰራዊት እቲ ሃገር ናይ ኣመራርሓ ስልጠናን ኣንፈትን ንምሃብ ዝዓለመ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን ሓደሽቲ ዝተሃነፁ ድፍዓት እቲ ሰራዊት ንምህዋእ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉሎም እዚ ከዓ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ድባባት ኩናትን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ከም ዘሰጋግሮ እንዳተገለጸ ኮይኑ ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምፍራም ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶሪያ ብመንጎ ትግራይን ፌደራላዊ መንግስትን ርክብ ኢሳያስን ኣብይን ኣብ ቀጥታ ዝኾነ ውግእ ከም ዘምርሕ ክግለጽ ጸኒሕሎሎም ድማ ግዚኡ ዝኣኸለ ብዝመስል መልክዑ ዝነበረ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ናብ ዝዓበየ ደረጃ ተሰጋጊሩ ንሓድሽ ኩናት ምድለዋት ይግበረሎም ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሰዓት ሒዝናልኩም ዝነበርና ሓበሬታታት እቶም ክትከታተልዎም ጽናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ከመስገና ሓለፍናና ብዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ንመለስ ክኸውን እዮም